Pero karon ginagamit ko na to. Pero na ko gihapon yung mga kasama ko Bisaya. Okay. Basta ko lang ginato, no? Okay, plant nursery. Natay plant nursery. Makaagi mo diha, you will also learn. Katong wala pa nakasulay, grafting, early layering o katong mga cuttings magunanay mo diha. Basic nursery management magyan ninyo. Okay, nata diha. Then fish pond, no? Magyan ko na ninyo, natay fish, tilapia, then ma-expose ko diha. Tapos, mga small ruminant animals, we have goats. Ang lunobyan ang natin sa center, Lamansa and sa Anen. Expose mo na dito. You will learn how to milk the goats and how to pasteurize the milk of the goats. You will learn how to disbud the horns of the goats. Daghan mo pagkatunan dito. Then, uban pa mga cultural practices, pag-inject, pag-deworm, ang ginamit ninyo dito sa goats. Then, also raising rabbits, kailangan po tayo gamay ng rabbit. Then wala din sa picture, kung natin large animal, naamoy cow, this is center. Matunan dito din yung usahan sa pag-atiman o cow. Then, dito mo makatry how to feed the cow, how to manage the cow, dairy goats, then how to milk the cow. How to feed? Wala ka, wala 5 kilo nun. Mapayam. Mapatakamot diya. Masig, pila ka years, ikan karon mabot na. Okay, choice. Okay, no? Mag-milk sa cow, matutunan nyo, then how to pasteurize cow's milk. You will also learn that. Mani, libre. Libre nga milk. Pero kamo ang magdidi directly sa cow. So, libre na siya. More perfect libre nga milk. Okay, para di mo katulog ba? Favorite? Kapoy biyan yung biyahe, no? Layo, sayo mo magtaganihan.